हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो पुणी आपण मानक पई मु आ गुटिया नुआ मॉक टेस्ट वीडियो नै कि आसी आपण मानक होमगार्ड एग्जाम पई जोटा कि जनरल नॉलेज रो रहिबो। आज रो वीडियो रे भी आपण मानकर 20 टी क्वेश्चन रहिछि भाई आ 20 रो आपण स्कोर केते रखिलो मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबो। आ चलंतु भाई डेरी न करी स्टार्ट करबा। आज रो वीडियो रे आपण मानकर प्रथम क्वेश्चन अछि कि ए जय हिंद स्लोगन देइथिले आपण जो जय हिंद स्लोगन देइथिले सेटा किए देइथिले भाई। यार सटीक आंसर होची ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपण जय हिंद स्लोगन देइथिले। मने रखिबो क्वेश्चन को। आज रो वीडियो रा बेसिक इतिहास रो क्वेश्चन अछि। आ हां देखंतु मु डायरेक्ट क्वेश्चन पढी के आंसर ही कहबी। ऑप्शन गुडा को डिस्कशन करेला बेले बहुत समय लागिबो। हला फ्रेंड्स एबे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो सबुठारु पुराना वेदर नाम कोन। आम सबुठारु पुराना वेदर नाम हैला ऑप्शन बी रे अछि देखंतु ऋग्वेद। ऋग्वेद हैला आम सबुठारु पुराना वेदर नाम आउ एहा हैला हमर प्रथम वेद मध्ये कोहा जाइथाय हैला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो भारतर प्रथम महाकाशचारीଙ୍କ नाम कोन। आम भारतर प्रथम महाकाशचारीଙ୍କ नाम हैला ऑप्शन ए रे अछि देखंतु राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हैला आम भारतर प्रथम महाकाशचारीଙ୍କ नाम हैला फ्रेंड्स। आउ हाँ भाई यही वीडियो रे पीडीएफ जो मानको भी दरकार अछि मु डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे दिछि। आपण माने टेलीग्राम चैनल को जॉइन हे कि मु पीडीएफ टा नै जिवे। आ सेतिर आपण मानको गुटिए पीडीएफ नै भाई आपणको 30-40 टी हे जिवो। आपणको मॉक टेस्ट सेतिर अवेलेबल अछि पीडीएफ अवेलेबल अछि। आपण माने सेटा को नै कि डाउनलोड करके पढि पारिबे रिवीजन करि पारिबे आंसर भी सेतिर ऐड करि दैछि। एमिति ही क्वेश्चन अछि भाई हैला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चलो ओडिसा रो सबुठारु बड़ ओडिया भाषा कोशर नाम कोन। आम ओडिसा रो सबुठारु बड़ ओडिया भाषा कोशर नाम हैला भाई ऑप्शन डी रे अछि देखंतु पूर्णचंद्र भाषा कोश। पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश होला आम ओडिसा रो सबुठारु बड़ भाषा हैला फ्रेंड्स। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा भारतर जातीय कैलेंडर नाम कोन। आम भारतर जातीय कैलेंडर नाम हैला ऑप्शन बी रे अछि देखंतु शाखा कैलेंडर। शाखा कैलेंडर हैला आम भारतर जातीय कैलेंडर नाम हैला मने रहिला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चलो वेदर अन्य नाम कोन। आम प्रथम वेद तो जानि छ भाई ऋग्वेद हेले वेदर अन्य नाम कोन। वेदर अन्य नाम हैला ऑप्शन ए रे अछि देखंतु स्मृति। स्मृति हैला आम वेदर अन्य नाम अटे हैला फ्रेंड्स। मने रखिबो क्वेश्चन को काहे कि नै बोली क्वेश्चन आपण मानकु देखिबा को पाइबो आपण को होमगार्ड एग्जाम रे। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि लाल किला किए निर्माण करिथिले। आपण को जो लाल किलाडा अछि एटा किए निर्माण करिथिले भाई। यार सटीक आंसर हे गला ऑप्शन बी शाहजहान। शाहजहान आपण को लाल किला निर्माण करिथिले मने रखिलो क्वेश्चन भाई। एबे नेक्स्ट अछि देखो संथ कवि भाव रे किए परिचित। आपण को संथ कवि भाव रे हमर भीम भोई परिचित मने रखिबो। केहू कवि कहा जाय एटा को मोस्ट इंपोर्टेंट देबो भाई। एथिरु आपण मानन को श्योर एग्जाम रे देखिबा को पाइबे। और जदि आपण मानन को पाखर फुल डिटेल्स नाही ताहेले मु टेलीग्राम चैनल रे दुईटी फोटो अपलोड करि दैछि कि केहू कवि कहा जाय। पाखा पाखी 50-60 होई जिवो सेतिरे केहू कवि कहा जाय। तो आपण माने जाय कि पूरा पढि नेबो हैला। एबे नेक्स्ट अछि देखो ओडिसा रा जातीय खेल नाम कोन। भारत रो जातीय खेल तो जानि छ भाई हॉकी। सेमिति ओडिसा रो जातीय खेल भी अछि हैला। ओडिसा तो आम गुटे देश न जे जातीय खेल कहिबा तो आम ओडिसा रो गुटे खेल हैला सेटा कि कबड्डी हैला फ्रेंड्स। ओडिसा रो खेल हैला कोन कबड्डी जातीय खेल कहिबा जोटे हैला। एबे नेक्स्ट अछि देखो इंग्रेज माने केबे ओडिसा अधिकार करले। हमरो इंग्रेज माने जो आसीतिले भाई से माने केते मसेरे ओडिसा को अधिकार करितिले फ्रेंड्स। एटा आपण माने जानिदिबो भाई। यदि जानि नांदी ताहेले देखो इंग्रेज माने ओडिसा को अधिकार करितिले 1803 मसिया रे। खोर्धा दे अधिकार करितिले भाई इंग्रेज माने ओडिसा अधिकार करितिले केते मसिया रे 1803 मसिया रे हैला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चलो कलिंग युद्ध केउ दुई राज्य मध्ये संगठित होइतिला। आपणको कलिंग युद्ध केबे होइतिला 261 मसिया रे होइतिला भाई। आपणको कलिंग युद्ध मसिया तो कहबानी ख्रीष्टपूर्व कहबा 261 ख्रीष्टपूर्व रे होइतिला। आउ से जो कलिंग युद्ध होइतिला केउ नदी कूल रे होइतिला दया नदी कूल रे होइतिला। दया नदी कूल रे जो होइतिला से कहा राज्य मध्ये को राज्य मध्ये होइतिला हैला। क्वेश्चन को बुझो कलिंग युद्धटा होइतिला आपण माने तो जानिथिबे अन्य रो क्लास रे भी देखिथिबे। तो से केउ राज्य मध्ये होइतिला मगध ओ कलिंग मध्ये एहा होइतिला हैला फ्रेंड्स। मगध ओ कलिंग राज्य मध्ये रे कलिंग युद्धटा होइतिला। एबे नेक्स्ट अछि देखो सर्वप्रथमे केउ वेद रचित होइतिला। सबुठार सर्वप्रथमे केउ वेद रचित होइतिला भाई आपणको ऋग्वेद सर्वप्रथमे रचित होइतिला। प्रथम क्वेश्चन हम डिस्कशन करथिला सबुठार पुराना वेद कोन ऋग्वेद। ए ऋग्वेद हैला हमर सर्वप्रथम वेद रचित होइतिला कोन ऋग्वेद हैला।
ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ବେଦ ଶବ୍ଦ ଆସିଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବେଦ ଶବ୍ଦ ଆସିଅଛି ଭାଇ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଏହା ଆସିଅଛି ବିଦ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖ ବିଦ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଏହା ଆସିଅଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ବେଦଟା ଆସିଅଛି ଏହା କେଉଁ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବିଦ୍ ଶବ୍ଦରୁ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟା ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାଇ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ଠାରେ ଆମର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉଦୟଗିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସେଇଠାରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟା ଅଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟା ଅଛି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ସି ଖାରବେଳ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଖାରବେଳ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ହେଲା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଚାଲ ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ ଆମ ଇତିହାସର ଜନକ ହେଲେ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଲେ ଆମ ଇତିହାସର ଜନକ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଆଉ କିଏ କେଉଁର ଜନକ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଏହାର ବି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଭାଇ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବ କି କିଏ କାହାର କେଉଁଥିର ଜନକ କିଏ ସେଥିରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଜିକେର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ତ ଏଇ 30-40ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିନେବ ଭାଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିକେଟା ସେଇଥିରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଜିକେରେ ହେଲା ଜିକେରୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ ରଖିବ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିବ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଇଜି ଥିବ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ନ ପଢ଼ିକି ବି ଜଣେ କହିପାରିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କରିନେବେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଅଲକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଅଲକା ଆଶ୍ରମ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ଭାଇ ଆମର ଅଲକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଅଲକା ଆଶ୍ରମ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲୋକମାନ୍ୟ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଭାଇ ଆମର ଲୋକମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ଲୋକମାନ୍ୟ ନାମରେ ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ପରିଚିତ ଲୋକମାନ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ କିଏ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଆମର ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ମନେ ରଖିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର 20ରୁ କେତେ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆସିବ ଭାଇ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଯଦି ଭଲ ହେବ ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ କାଲି ପରଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର PDF ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ PDF ନିଶ୍ଚୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବି ତ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଅ ଭାଇ ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ରଖିବା ଭାଇ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।